nggih. Sing banter, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad. Ku harap Iki. Mik jauh. Cik. Dan kemudian Spesial. Cik. Hadirin para bapak, para jamaah, para ibu, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan malam hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfir. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa. Dari pembina Asy-Syiratal Mustaqim yang kami hormati Akhinal Mahbub Kiai Haji Abdul Aziz SAG, yang kami hormati Ketua dari Yayasan Asy-Syiratal Mustaqim yang mulia Bapak Agus Nadi, dan juga yang kami hormati keluarga besar dari Paguyuban Besi Tua, wabil khusus Haji Muhammad Wasid dan juga Haji Muhammad, yang kami hormati seluruh para masyayikh, para alim, para ulama yang hadir khususnya pada kesempatan malam yang mulia ini, yang tidak bisa kami sanggar DPD Bali Bapak Iketut Suteja Kumara, Agung dan tidak lupa ketinggalan pula Jam'iyah Hadrah, Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini, tiada kata yang pantas kami ucapkan melainkan kalimat syukur alhamdulillah. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita oleh Allah bisa dikumpulkan di suatu majlis yang insyaallah penuh mubarakah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dengan harapan mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majlis yang mulia ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam marilah kita sanjungkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin umat, pemberi syafaat kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada kesempatan malam yang mulia ini senantiasa oleh Allah diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para bapak, para jamaah tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama Muqassimul Barnamij pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan mata rantai acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan di suratil Fatihah, yang insyaallah nantinya akan dipandu langsung oleh ketua dari pembina Yayasan Asy-Syiratal Mustaqim. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Aziz SAG. Merupakan acara kami yang kedua, yakni pembacaan tahlil bersama, yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Ahinal Kiram Al-Ustadz Rizki Mubarak untuk segenap masyayikh Tuak Poteng, masyayikh Sidogiri, masyayikh Sikurejo, dan masyayikh Nongsari. Merupakan acara kami yang ketiga, yakni pembacaan sholawat nariyah, yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Ahinal Kiram Al-Ustadz Tirto, dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi Mahalul Qiyam yang akan disampaikan oleh Jam'iyah Hadrah Majlis Sholawat Al-Muhajirin. Acara keempat yakni sambutan yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh
Ketua Panitia Pelaksana malam bersama dengan pembacaan Ummul Kitab di surat malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ihdinas siratal mustaqim. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara kami yang kedua, tahlil bersama, yang dalam hal ini kami mohonkan kepada Akhinul Kiram Al-Ustadz Rizki Mubarak. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatih li ridaillahi ta'ala wa hadratin nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il a'immatil mujtahidin wa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila Syekh Abdul Hasan Asyadili wa ila Sayyidina Muhammad Allah Ahmad bin Isa wa ila Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dawi وصلهم وفروعهم من الله درجاتهم الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة للجميع مشايخ صلاة الصفي الصفرجة نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وصل لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وصل جميع انتسب إلينا من رسلنا وفروعنا ودرجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك اللهم سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أجمعين لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Disampaikan terima kasih kepada harapan mudah-mudahan seluruh masyayikh dari Sidogiri dan juga masyayikh Sukorejo, masyayikh Tuak Pote dan juga masyayikh Nungsari senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya, amin Allahumma amin. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara kami yang ketiga, pembacaan salawat nariyah dan dilanjutkan dengan pembacaan mahallul qiyam. Salawat nariyah akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Ustadz Tirto dan juga dilanjutkan dengan mahallul qiyam yang akan dipandu langsung oleh Jam'iyal Hadrah Majlis Salawat Al-Muhajirin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dalam hari ini acara cukup padat, cukup dibaca sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. سمي حضرة شيخنا سلطان علي قطب رباني سيدي وحيد العبد القادر الجيلاني شيخ الغرامة في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة أهل الشهادة سيدنا وقال سيدنا عمر بن أسمان سيدنا علي. ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين الكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم إلى حضرة آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وأولاداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتمه. تمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام كريم وعلى آله وصحبه في كل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي يستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم من تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل بعدد كل معلوم لك الله وسلم على سيدنا تنحل به الرعد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى
خواتمي على محمد وعلى ومن للحبيب يا صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا
Sayyidi. Moga sareng-sareng. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Allah innal muslimin qad ja'u li dambiyat تغفرون الله سيدنا النبي 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 عبد القادر الجيلاني حبيب النبي عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي عبد القادر الجيلاني حبيب النبي عبد القادر الجيلاني حبيب النبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوام حي عليه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين حي عليه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وأن هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممنون صلى الله عليه فضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمح الكمال من النور أن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المنقم أحمد ولعهد الكون أنس والزروق قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أقرب يكنى المكاري فهزار اليوم بغرات واستديه بجمالي فقف الحسن تفرج الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المحمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أيام سوره العن إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أهلا يا رسول الله أهلا مرحبا بك نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاك يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وقنا نخشى سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوارك خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى عد دائر الصدور أحمد الهادي محمد البدر علينا عليه سيد الوداع وجب الشكر علينا ودعا Disampaikan terima kasih kepada Jamiatul Hadrah Majelis Selawat Al-Muhajirin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini dan dengan bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin para bapak, para jamaah tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, menginjak acara kami yang keempat, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Yayasan As-Siratal Mustaqim yang akan dipimpin langsung oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Azhari. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله. Hadirat imam, para alim ulama wal fuqaha, para masyayikh, para habaib, para kiai, para asatid yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati dan takzimi. Orang tua kita, guru kita yang sudah jauh-jauh datang dari Jember, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, Siratul Mustaqim, dan pengurus paguyuban Besi Tua, para panitia yang dimuliakan oleh Allah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang tak pernah putus-putusnya, yang tak pernah henti-hentinya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri suatu acara yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat ini dihitung oleh Allah sebagai langkah-langkah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin undangan yang kami hormati, mewakili segenap pengurus, segenap hadiran Bapak dan Ibu semua, mustahil acara ini berjalan dengan baik. Terima kasih yang kedua kami sampaikan juga kepada segenap panitia pelaksana dan juga para donatur yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya hingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Nah, sebagai penutup, saya menyampaikan sebuah ungkapan bijak. Apabila suatu urusan, suatu pekerjaan, apabila sudah dilaksanakan, maka barulah akan terlihat kekurangan-kekurangannya. Begitu pula pada acara pada malam hari ini. Apabila Bapak dan Ibu menemukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana Malam Peringatan Maulid Nabi Besar. Yayasan Hakim yang saya hormati, Paguyuban Besi Tua yang saya hormati juga, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Nah, pada malam hari ini saya selaku kepala wilayah yang ada di Desa Pemecutan Kaje ingin mengucapkan selamat hari besar Maulid Nabi pada saudara-saudara muslim yang hadir pada malam hari ini. Perlu diberikan kesehatan, menginjak acara kami yang selanjutnya, yakni acara kami yang keenam, acara inti Mau'idatul Husna, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin MHI. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Arifin Curah Kalong Jember. Kepada beliau, falyatafaddal maskura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وهو النبي الماحي المصباح قلبي محمد ما حظنا ولا أداني كل يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu dengan cinta dengan rindu kami sambut kunjunganmu kami minta hanya satu kami butuh syafaatmu kami minta hanya satu kami butuh syafaatmu ya Rasulullah بالزيارة توصيدين نرتدي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا الله kumpulkan kami dengan kekasih-Mu ini ya Allah kumpulkan kami dengan kekasih-Mu ini beri syafaat nanti saat Kau panggil kami beri syafaat nanti saat Kau panggil kami ya Rasulullah Terus ngaji apa sholawat? Nggak usah ikut ngatur apa kata saya. Ngaji campur sapa sing muni campur sari? Ngaji sambil sholat. Ngaji sambil sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi atamma alaina zuhuri sayyidil ummah. Akhina Besi Tua bekerja sama dengan Yayasan As-Sirat Al-Mustaqim. Mudah-mudahan yang dibayari tidak mau disumbangkan ke Siratul Mustaqim. Pokoknya yang baik-baik oleh Allah. Ya Rabb. Tercapai. Allahumma. Tapi tidak semua yang ingin hidupnya bahagia tahu cara mencari kebahagiaan. Betul? Ada yang mengira kebahagiaan dengan banyaknya harta. Akhirnya harta dikejar tanpa mempertimbangkan halal haram. Yang penting yang diinginkan dapat hidup. Ada yang baru beli sandal baru harganya mahal ditinggal di luar takut kena injak temannya. Itu yang paling tidak tenang. Belum tentu bertambah harta tambah senang. Ada di kampung kita dulu rumahnya lantainya tanah, dindingnya dari bambu, dari papan, dari triplek. Tenang hidupnya. Di dalam rumah nggak ada perabot mewah. Banyak lumpurnya. Punya anak pulang tengah malam ngaji, masuk ke rumah, lupa tidak ngunci pintu, tertidur di kursi, gak ada bingung. Bangun jam 2, jam 3 tenang, walaupun lupa pintu kamar, pintu rumah tidak dikunci. Karena walaupun dikunci di rumah gak ada apa-apa yang mau diambil. Jenggan riot, lencak rembah. Rumah di motor. Tengah malam motornya depan rumah. Kalau mau masuk ke dalam, kliknya celot kepi, mau sabe luar, tako keco. Akhirnya tengah malam walaupun ngantuk, je mandiin sepeda. Masuk pintunya belum dikunci, kok ada suara mencurigakan di luar, keluar boleh burung setedung. Sekoni demi sekoni, sekoni demi sekoni, karena punya harta yang dicintai, yang disenangi, ketenangan mulai berkurang dari hidupnya. Ada saudara-saudara kita yang rumahnya mewah, kamarnya bagus, karena banyak maling dia tidak tidur di rumahnya, tapi tidur nengekan deng ngelone sapena kakan jelatong dia. Artinya bertambah harta belum tentu tambah bahagia. Ada yang mengira kebahagiaan bisa diperoleh dengan tingginya pangkat dan jabatan. Akhirnya dikejar dengan berbagai macam cara. Yang penting keinginan tercapai. Begitu dia jadi pejabat, belum tentu dia bahagia, malah bingung. Anapa? Kula malam edemo. Apalagi hari ini. Lagi rame-ramenya di Jakarta mencekam. Mudah-mudahan di Bali kondusif, Allahumma. Di Bali tetap tenang, Allahumma. Rusak berarti kita mengganggu dan menghancurkan tempat di mana kita berharap maisha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga semuanya dengan baik. Mudah-mudahan tetap tingginya popularitas. Tapi begitu diperolehnya bingung. Makanya para hukama mengatakan
Innallaha ja'alal fawza wal falaha was-sa'a. Allah pegang pada agama, maka semakin terbuka peluang mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika kita longgar dalam berpegang kepada agama, semakin jauh kita dari ketentraman. Allahumma shalli ala Muhammad. Memuliakan Rasulullah, kepada Rasulullah, berpegang teguh kepada ika humul muflihun. Mereka orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Pertama, kuncinya iman kepada Rasulullah. Iman bahwa adalah hamba Allah, pilihan. Salah satu dari hamba Allah pilihan yang disebut sendiri oleh Rasulullah sebagai ana khiyarun min khiyar, aku pilihan dari pilihan. Karena Allah memilih dari Bani Adam Kinanah, dan dari Kinanah Allah memilih Quraisy, dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah memilih Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah, kalau manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Sakal basyari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari maula ya sad. Adalah manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Bahkan beliau para bebatuan lainnya. Keyakinan akan kemuliaan Rasulullah, karena Rasulullah adalah manusia pilihan, dan sebelum Rasulullah melakukan tugas manusia telah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Al-Quran menyebut wa innaka la'ala khuluq. Maka bertanyalah kepada kampung tadi, ya Umar, sifli hasanati Rasulillah. Wahai Umar, gambarkan kepada saya keindahan-keindahan sifat Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar yang gagah perkasa, yang pemberani, yang tegar, begitu Rasulullah wafat, beliau juga luluh. Yang dapat dipertanggungjawabkan, karena nanti kita yang ingin tahu Rasul, mengenalkan Rasulullah kepada umatnya yang sudah banyak kehilangan akses di dalam mendapatkan informasi tentang keagungan Rasulullah, maka yang dipertahankan oleh para ulama melalui momentum peringatan Maulid Nabi. Jadi kulolan panjenengan mulutan niku
salah setunggal tujuane kepingin tambah ngerti Gusti Rasulullah. Kenapa iman pada Rasulullah menjadi salah satu kunci mendapat kebahagiaan? Kalau orang telah iman pada Rasulullah, dia tahu Rasulullah bersifat dengan sifat kemuliaan, dia lihat bagaimana akhlak Rasulullah, maka dia akan bangga pada Rasulullah. Kalau bangga pada Rasulullah, maka dia akan jadikan Rasulullah sebagai cerminan dalam kehidupannya. Rasulullah akan jadi idola, maka seluruh perilakunya akan berusaha untuk ikut Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa demikian? Orang itu bertindak, orang itu berbuat tergantung dari apa yang ada dalam pikirannya. Jadi ketika di struktur otaknya diisi bagaimana riwayat kehidupan Rasulullah, maka akan menjadi tumpukan informasi pengetahuan yang ketika dia menghadapkan masalah, maka akan mereverse ke sini, akan kembali kepada otaknya itu. Makanya di dalam psychology of religion, dalam ilmu jiwa agama, perilaku keagamaan bukan sesuatu yang tampil instan. Perilaku agama dengan kesadaran keberagamaan, karena pengalaman keberagamaan diawali dengan pemahaman keagamaan, dan pemahaman keberagamaan melalui pengetahuan keberagamaan. Jadi ini momentum mengetahui dulu. Dari tahu orang paham, dari paham mengalami, dari mengalami menyadari, dari menyadari berperilaku. Maka disitulah iman pada Rasulullah menjadi kunci kebahagiaan, karena ketika kita menghadapi masalah dengan kekaguman dan kebanggaan kita pada Rasulullah, akan kembali pada cara-cara Rasulullah menyelesaikan masalah. Kalau sudah kembali menyelesaikan masalah, maka semuanya akan terasa tenang, semuanya akan terasa damai. Allahumma. Ini orang bergaul di tengah-tengah masyarakat, tidak luput dari orang ini. Betul? Tiap orang ini ada yang nggak suka. Betul? Jon Jojo tetanggan beda sekek tabu. Awalnya gudangnya kecil, tahu-tahu besar. Biasa itu. Memang tuuman oleh Allah. Cerita ada seorang tokoh sufi, seorang kiai bermimpi ketemu iblis membawa karung 5. Akhirnya dia tanya kepada isinya dengki. Kata iblis, kepada siapa engkau akan berikan itu iblis? Kualitas barangnya, bagaimana cara dia memberikan yang terbaik kepada konsumen, itu tidak pernah dilihat. Sementara dirinya tidak evaluasi apa yang jadi kekurangannya. Kenapa jual? Kalau salah satu Rois Suriah PWNU Jawa Timur, itu paling gampang resepnya. Apa kata Kiai Ali? Kalau punya warung, ingin warungnya laku keras, jualannya enak, kalau tahu kata beliau loh, susunya besar yang bisa dicantoli kopiah, kata beliau. Yakin itu tidak usah pakai jambe-jambe, warungnya laris. Kenapa? Karena tukang terbang dari Al-Muhajirin lari semua ke situ. Artinya apa? Kalau ada pedagang yang satu iri sama pedagang yang lain, itu memang sudah dapat tumtuman iri dari iblis. Satu karung untuk petani. Jadi petani juga dapat bagian. Cuma tanya lagi, yang satu karung untuk siapa iblis? Satu karung untuk pejabat. Jadi pejabat juga dapat tumtuman itu satu karung. Makanya kalau yang satu diangkat, posisinya katanya di lahan basah, yang merasa kering sakit hati.
Kemudian berupaya bagaimana merongrong agar dia itu bisa jatuh dari jabatannya. Ada apa enggak begitu? Sekarang tinggal 2 karung. Terus tanya itu tokoh sufi itu, loh ini kok masih ada 2 karung iblis, mau dikasih siapa 2 karung ini? Mohon maaf, tidak usah tersinggung. Ternyata walaupun ini tidak usah dijadikan dasar hukum, tapi ini cerita, bisa dijadikan ibarah. Apa kata dalam mimpinya itu? Yang 2 karung akan saya berikan sama ulama, sama kiai. Ternyata kiai ini, ngapunten bib, termasuk habaib, itu dapat tum-tuman 2 karung itu. Jadi kalau ada yang satu ini sama yang lain itu biar. Masanya ini kalau kita belajar, kalau kita bermaulid, insya Allah yang seperti itu bisa segera dibuang. Allahumma, Allahumma. Kenapa? Kalau kita bermaulid, kita iman pada Rasulullah, kita pakai cara Rasulullah, tidak akan ada rasa sakit hati, tidak akan ada rasa dengki, tidak akan ada rasa tidak suka. Kenapa? Kanat yadahu tadhaharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Qalbuhu la yanamu wa la yaghfalu bal lil khidmati ala dawami murakib. In udhiya ya'fu wa la yu'akib, in khusima yasmutu wa la yujawib. Allahumma salli ala Muhammad. Coba ini aja dipelajari orang yang ikut Nabi. Bagaimana Nabi selalu membuat orang lain itu senang. Ada keberkahan pada setiap apapun yang dihidangkan pada beliau. Kalau Rasulullah diberi makanan, beliau suka dimakan, tidak suka, tidak pernah nyaci maki makanan. Tak kesokan nih sahabat. Kerso didahar, bukan kerso, nggih pun disalap ngoten. Tak saja koce, jok bocik dia siapa sih aku boy. Paling kita abico, men palu kita akela dia. Marah sana kilo enggak dia. Nah, tak pernah Ibu Rasulullah begitu itu. Tapi membuat senang orang yang ngasih. Misalkan saya dikasih hari ini ada wedang jahe. Apa kata saya? Alhamdulillah. Memang suara saya sekarang lagi habis karena dari pagi, siang, sore dipakai terus. Apalagi ngaji juga sholawatan, akhirnya ya memang butuh wedang jahe. Jadi yang ngasih merasa senang karena seakan-akan itu yang saya butuhkan. Perkara yang tidak ada padahal saya butuh, tidak usah rame-rame. Padahal kalau dari Jember ke sini juga perjalanan jauh, saya masih kurang istirahat, ya biar tidak ngantuk, sebetulnya perlu kopi. Dan biar tenaga juga bisa lebih kuat, paling tidak ada susu. Tapi caranya bagaimana? Lupakan yang tidak ada, fokus sama yang ada. Disitulah kenikmatan kita. Saya apa? Bahagia itu bukan apa yang dimiliki, tapi tergantung kepada sikapnya kepada apa yang dimiliki. Kalau kita yakin bahwa yang ada itu yang terbaik, lupakan yang tidak ada. Lupakan. Lupakan kalau saya malam ini butuh susu, butuh kopi. Kenapa? Daripada tidak datang kemudian sakit hati. Cukupkan dengan yang ada, yakin bahwa inilah yang terbaik. Kopi. Nah, ini kuncinya. Contoh begini. Ada bapak-bapak ingin beli mobil. Nah, awalnya baru naik motor, anaknya sudah ada 3, tidak cukup dibonceng. Ingin beli mobil. Punya uang 30 juta. Dapatnya apa? Carry. Begitu beli carry, dia mikir maunya beli Panther, dicapai. Dapat uang 60 juta, dia beli Panther. Dia bilang, saya inginnya beli Innova. Kalau Panther ini mesinnya masih kasar, kalau Innova lebih halus. Hilang nikmatnya Innova. Uang 150 juta, dia kemudian bilang inginnya beli Ribbon. Begitu nyampe Ribbon, inginnya VRZ. Alphardnya sudah di tangan, mikirnya Lexus. Kapan dia mau nyampe? Dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan karena tidak mampu menghargai apa yang ada, tapi dia malah cari yang belum. Jadi kalau ingin bahagia,
cukupkan dengan yang ada, jangan menoleh kepada yang tidak ada, karena ketika kita berpikir yang tidak ada, maka nikmat yang ada dicabut oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu punya suami, suaminya hitam, ada bu? Ada bu? Padahal maunya awalnya ingin suaminya putih, tapi karena ibu berpikir positif, yakin kalau yang ada bawa nikmat, ibu-ibu bilang sama suaminya, kok asokor mas, ndik laki celeng molos engak been. Suaminya bilang, mak ngenyik bende, enggak mas, setelah saya pikir ternyata yang hitam lebih kuat daripada yang putih. Maksudnya apa dek? Kalau orang putih keluar sedikit tidak pakai baju gampang masuk angin mas. Kalau dikerok mirah, sampean dikerok bolak-balik tak teman mirah mas. Mirah adi di pojok kalah keceleng aja. Akhirnya dia nikmat dengan yang ada karena dia melupakan yang tidak. Kalau ditanya bapak-bapak ini, sebelum nikah dulu pasti ingin istrinya hidungnya mancung, betul? Betul? Tapi bagaimana seandainya yang didapat istrinya hidungnya pesek? Lupakan yang mancung, yakinlah kalau yang pesek itu yang terbaik. Bilang sama istrinya, dek, saya bersyukur kepada Allah punya istri hidung pesek kayak sambian. Mas, jangan ngenyek. Enggak dek, setelah saya pikir hidung mancung itu tulang, kalau dicium atos. Tapi hidung pesek itu daging, kalau dicium lembut, berarti dalam kepesekan ada kelembutan. Setelah saya pikir orang yang hidungnya pesek umurnya rata-rata lebih panjang. Kenapa? Kalau bernafas ngirit katanya. Saya napa mboten? Saya napa mboten? Jadi saya lapon andi bini elong pesek, tak usah mikir kayak elong lancung. Karena ketika satu keinginan yang tidak dicapai ingin dikejar sampai mati tak kira teman depan. Kenapa? Manusia tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan. Tadi wakil panitia sudah mengatakan, idza tammal amru bada naqsuhu. Ketika suatu urusan itu sudah kelihatan akan sempurna, akan tampak kekurangannya. Pon sambian andi setop, tengki petena, loncong elonga, sekar jambe bibir, murka matana, nyonar deina, engak cakalan betesa, engak gitar bodina. Pas ngocak, masih binin ban, njo arapa, pek kepen bau. Tak marah, nggak pernah ada selesainya. Maka iman kepada Rasulullah itu kan sebetulnya melihat bagaimana Rasulullah bersikap. Kita akan dapat ketenangan dan kedamaian. Allahumma, amin. Allahumma. Amin. Kunci yang kedua apa? Utia ya'fu wa la yu'akib in khusima yasmutu wa la yujawib. Kalau Rasulullah itu disakiti, dia tidak membalas, menyakiti. Kalau dicaci maki, Rasulullah diam, Rasulullah tidak menjawab. Ini problem dalam persaingan dunia usaha. Rasani ada? Kalau kita berprinsip seperti yang diajarkan Rasulullah, tekuk torot. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan orang mau ngomong apa, yang penting saya akan tekuni apa yang sudah menjadi bagian saya. Kalau ada orang yang suka dan tidak suka, maka biasa dalam sebuah kehidupan. Karena an-nasu la yakhlu baina madihihi wa jarihihi. Orang hidup tidak akan luput antara orang yang suka dengan orang yang tidak suka. Tak usah pun. Kula ben panjenengan pun ala pola, tak usah lah kalak beden. Tenang Odi, tenang. Karena yang kita cari adalah kebahagiaan dan kedamaian. Berapapun kepemilikan yang mampu kita capai, kalau kita tidak pernah merasa puas dari apapun yang Allah berikan, kita sallallahu Muhammad. Karena apa? Korang melo, Tapi kalau kita yakin bahwa kita kalam hikmah menunjukkan semangat, rasa qanaah dan menerima kita, bahwa apapun yang Allah berikan, al-qanaah, ar-ridha, bismillah, dengan apapun yang setelah Allah selesai, karena dia akan
Bagaimana kestabilan emosi iman pada Rasulullah, sebagaimana informasi Al-A'raf 157 adalah kunci pertama untuk dapat kebahagiaan. Pun yang kedua, falladzina amanu bihi wa azzaru. Apa wa azzaru? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muljaaki kanjeng Nabi. Salah satu bentuk memuliakan Rasulullah, kita mensyukuri, menghormati kelahirannya. Maka kita bermaulid, di samping itu menjadi modal kita bisa, maka tidak akan pernah selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita sekarang udah masuk yang ketiga, nulungi agama Rasul. Maka saya apresiasi dan saya salut kepada sahabat-sahabat paguyupan pengusaha besi tua. Bukan paguyupan besi tuanya, pengusahanya. Mun besen tak kira long-bolong pas gawe paguyupan. Dan solidaritasnya telah terwujud. Memfasilitasi sekian orang tambah mahabbahnya pada Rasulullah. Berapa besar pahalanya? Belum lagi tadi saya sholat Jumat di sini full sampai keluar. Seandainya gak ada tempat ini, di mana mereka sholat Jumat? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mohon maaf kalau masih dinamai apa kan lebih biasa. Itu namanya as-siyasah fiddin. Tidak saya terjemahkan. Oke, aku tuh endi nggak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini Bapak Ibu, karena kekompakan saudara-saudara kita yang minta tiap hari, ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini fasilitatornya paguyuban besi tua. Maka kuncinya apa? Tolong jangan pernah diniati nolongi pengurus yayasan. Kalau gitu tak cocok ke pengurus yayasan, ngampul dari organisasi. Betul? Yang khidmah di NU jangan niat nulungi Kiai Aziz. Tapi karena Nahdlatul Ulama memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal, berarti kita nulungi Rasul, nulungi agamani Rasul. Makanya yang tergabung di besi tua niatin nolongi agama Kanjeng Nabi. Cek niat nolongi Kiai Aziz, cek niat nolongi ketua yayasan Pak Agus Nadi, cek niat nolongin Pak Muhammad Wasid, Pak Ci Muhammad. Niat nolongi agama Kanjeng. Kalau nolong agama Rasulullah, intan surullah yansurkum, Allah yang. Tapi paling tidak karena mereka lah hari ini ada. Kalau semakin kompak, semakin kokoh, insya Allah semakin banyak yang bisa diperbuat dan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba begini, bapak-bapak, paguyuban pengusaha besi tua. Saya ingat begini. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pernah mengatakan begini. Idza aradta anta posisi hari ini di sisi Allah, lihat di mana Allah tempatkan kita. Kalau Allah jadikan kita, Allah sedang menyiapkan karunia besar bagi kita. Allah sedang menyiapkan rizki besar bagi kita. Karena tidak ada yang mengeluarkan satupun sedekah kecuali diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan terjadi. Kalau Allah menjadikan kita gampang menolong orang lain, berarti Allah sedang mempersiapkan pertolongan besar untuk kita. Kenapa? Wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Tapi saborana soro nyumpeng meregem akan membatasi karunianya. Karena mau yang cerek tak kira beli ka sera, pakun abeli ka aben, kompak. Allah. Berarti bukan nolong orang per orang, tapi kedua, namanya kepengurusan kadang-kadang satu dan lain waktu beda-beda. Seneka sanika, pas nibe teti lantaran tak cocok ke pas teti kongseleta. Caranya bagaimana? Kalau berkumpul dalam satu komunitas dan ingin kita tetap utuh, satu, lupakan kesalahan orang lain.
lupakan jasa kita pada orang lain. Ingat kebaikan orang lain pada kita, ingat kesalahan kita pada orang lain. Itu kunci sokoni, karena pentas sumbangan tenaga. Akhirnya bagaimana? Ngecornya gak jadi. Karena uang yang mau beli semen, akhirnya tompos ke beli beras. Malah nyumbang tenaga kabeh ya. Jadi maksudnya bukan bersial. Ya cek, ayo kena Shirathul Mustaqim begini. Dia jawab, saya udah nyumbang kemarin. Loh, Anda yang sudah nyumbang harta, tapi kalau memang ada ilmu, idenya, ya tetap disumbangkan. Yang sudah nyumbang ilmu, gagasan, idenya, kalau ada harta, ya hartanya. Kalau ada kekuatan, kekuatannya. Tapi maksudnya disebutkan oleh Rasulullah, sejatinya tidak ada orang yang tidak bisa berjuang, yang ada hanya orang ilmu. Tapi juga butuh tenaga. Makanya berbagi dengan apa yang bisa diberikan. Caranya bagaimana? Biar kebersamaan tetap terjaga. Jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kontribusi yang bisa diberikan oleh yang lain. Hargai setiap orang yang mau memberi. Jangan pernah dilihat sebelah mata. Anggap itu kadar kemampuan. Ikuti itu. Mentang-mentang motor-motornya sendiri gak diikuti petunjuknya. Beli motor tak jalan nang kacer, pas jalan nang kanan, kurang raja nek tambu bitra. Ada lampu merah nyelono dibetek betompas. Dapat 1000 kilo ditap, tapi ngetapnya tidak pakai oli, ganti kecap. Karena di rumus tibi, tak norok rumus ulama. Bodoh tak bodoh? Rosak tak rosak? Hanya hati-hati. Apa yang telah diajarkan, ditanamkan oleh para ulama, para salafun soleh, teguh sampai makin. Jok tergoda kelaban hal-hal yang kita tidak jelas sumbernya. Di media sosial yang tidak jelas sanadnya. Namanya sekarang sudah zaman fitnah. Maka nikah para Rabu setuju terus menambah keimanan kepada Rasulullah dengan belajar sisi-sisi kehidupan Rasulullah sehingga kita tahu cara ittiba pada Rasulullah. Karena ittiba pada Rasulullah tidak cukup kita bermodal semangat, tapi harus bermodal ilmu. Kalau kata orang belajar usul fiqh, kita ingin melihat perbuatan Rasulullah, tidak semuanya bisa kita ikuti. Paling tidak perbuatan Rasulullah dibagi dua. Ma yadullu ala wajhil qurba wal qurba. Ada perbuatan Rasulullah yang menandakan sisi taqarrub ilallah, bernilai ibadah, ada yang ada. Itu dulu. Tujuan untuk kurba, ada yang yadullu alal ikhtisas, ada li umumit tasyri'. Ada perbuatan Rasulullah yang hanya khusus dilakukan Rasulullah. Contohnya apa? Kasiyadatihi ala arba'in niswatin. Rasulullah menikah lebih dari 4 pada waktu sekaligus, bahkan yang ditinggal wafat itu ada 9. Semua Rasulullah di 11 istri Rasulullah. Kemudian niat semangat ikut Rasulullah, pas kabin sangat dia haram. Jadi jangan ikut Rasulullah karena ini tidak boleh diikuti. Loh kompensasinya apa? Beda. Rasulullah tahajud wajib, bagi kita sunnah. Tidak sama. Karena ikhtisas, maka tidak bisa modal semangat, harus modal ilmu. Bagaimana kita memahami perilaku Rasulullah, bagaimana kita memahami tasyri' pada masa Rasulullah. Nah ini tujuannya. Jadi kita nambah keimanan kepada Rasulullah agar kita bangga pada Rasulullah. Kalau sudah bangga wa azzaruhu, maka kita akan memuliakan Rasulullah. Jadi mulja'aki Rasulullah, muliakan ahlul bait Rasulullah, muliakan itrah Rasulullah. Umatnya ajege kepanapa yang dipesankan oleh Rasulullah, mencintai yang dicintai oleh Rasulullah. Ngasar tahlilan dari Banyuanyar, dari Bata-Bata, dengan tangan di dalam dakwah Islamiyah menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Teguh pesantren-pesantren gini kan. Cek ni benian, cek ni beni, ya candeng mangken cek ter meleter. Teguh, saya alumni Sokoraja, lihat bagaimana Sukorjo. Yang alumni Genggong Paiton, lihat bagaimana di Paiton. Yang alumni Sidogiri, bagaimana manhajnya Kiai Sidogiri. Yang alumni Sarang, bagaimana cara pandangnya, perilakunya Kiai Sarang. Diniatkan menolong agama Rasul. Akhirnya kula ajunan tak kira gempang sake ate. Tak kira gempang pegelen. Bila Aromasa sudah berjuang kok tidak diapresiasi, kita tidak mudah marah karena memang niat kita nolong agama Rasul, bang wa baridan
سيدا خداما ومريدا يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين محمد عليه ما في زي سنين حبه ساكن قلبي يزيد كل سنين جمال ودلال من غد الجمال جلاله والذكر كباله يا حبيبي تشوفهم اثنين بجيبك وبريدك واتمنى بصيرك بحبك وبريدك واتمنى يا جد الحسنين بحبك وبريدك يا جد قدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زي سنين حبيبي محمد ما في زي حبيبي تشوفهم اثنين بحبك وبريدك واتمنى جد الحسنين السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلبنا بلا حق تعلم وبظالم وأتعلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله فعل يا رسول الله يا رسول الله كلنا شفيعا يا رسول يا الله نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا للروضة سكنت
pada setiap insan, suka memberi pada setiap insan, suka setiap insan, kekasih Allah sebaik manusia. Dari apa yang saya sampaikan, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, perspektif surah Al-A'raf ayat 157 ada 4. Yang pertama, iman kepada Rasulullah. Yang kedua, memuliakan Rasulullah. Yang ketiga, apalkan kepada Rasulullah, memahaminya sesuai ajaran Rasulullah dan para sahabat. Ketika dipegang, hidup kita akan bahagia selama dunia akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang Allah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Dr. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin MHI yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadil khalisatil wasilatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fataudu dhafira. وعلى باب عزته تحد الرحال وتنساه محمد الذي أمت رسالة ولأهلك من الحاضرين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسئين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظر وواله وظاهر وأم ببركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار
وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركاته. Fatihah.